Happy Sunday! This is Miss Sandra. Welcome back to Kids Church Online. Semua semangat ya kids hari ini? Sama seperti Miss Sandra yang semangat banget ketemu dengan semua kids di rumah. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Lord Jesus, thank you for today. We want to praise you, worship you, and focus on you. Please help and lead us in the name of Jesus. Everybody say, Amen. Now everybody stand up and let's sing this song. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Your word is true, it will never fail. Our soul secure that you will carry us through. Seasons will change, the sun and moon will fade away, but our hope is sure that forever you reign. Let it be as you have said. Your ways are higher. You've gone ahead of us. Now we will trust in our unchanging God. Your word unshaken. Your truth will be our light. Now we will trust in our unfailing God. Your will eternal. Our lives are in your hands. Now we will stand in victory. Oke kids, sekarang kita ada di minggu kelima dari seri Game Plan.
Kalian ada yang masih ingat nggak? Minggu kemarin kita memainkan permainan apa? Ya, hand clapping. Dari permainan itu kita bisa belajar mengenai kesatuan atau unity ya. Nah, minggu ini kita akan memainkan permainan yang disebut dengan staring contest, atau bisa disebut juga dengan adu tatap. Mungkin kids di rumah ada yang pernah memainkan permainan ini nih. Dulu sih Miss Sandra pernah main ini ya. Caranya tuh gampang banget. Cuma tinggal adu tatap, siapa yang berkedip lebih dulu berarti dia kalah. Nah, gampang banget kan kids? Yuk kita coba permainan ini. Jadi kalian mengadu dengan Miss Sandra ya. Kalian fokus dengan mata Miss Sandra, gak boleh tengok ke kiri, ke kanan. Cuma fokus sama mata Miss Sandra aja. Nanti yang berkedip duluan berarti dia kalah. Bisa ya semuanya ya? Ready? Oke, sekarang semuanya tutup mata dulu. Nanti kalau misalnya Miss Sandra sudah hitung dan sudah minta buka mata, kita langsung mulai permainannya. Oke, ready? 3, 2, 1, open your eyes. Fokus ya sama mata Miss Sandra. Jangan tengok-tengok ke kiri atau ke kanan atau kemana-mana. Lihat mata Miss Sandra aja. Ayo, masih pada kuat nggak? Ada yang udah nyerah? Ayo, sedikit lagi. Wah, siapa itu yang udah berkedip? Ini mata Miss Sandra juga udah pengen nangis nih. Akhirnya ngedip juga Miss Sandra. Aduh, lumayan susah juga ya kids. Siapa tadi yang berkedipnya lebih duluan dari Miss Sandra? Wah, berarti Miss Sandra menang ya. Tapi ada nggak yang lebih lama dari Miss Sandra tadi? Wow, kalian hebat. Semua kalian hebat. Good job. Kalian tahu nggak? Kita memainkan permainan ini karena hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan yang akan berbicara mengenai fokus. Yuk kita saksikan bersama video yang berikut ini. Today is the final round of the game show Push That Button. The host of the show, Frank Callen, walked in and waved to the live studio audience on the set. Hello, ladies and gentlemen, welcome to Push That Button, the game show that comes alive for viewers. Today, two of our grand finalists will be battling it out. Say hello to Roscoe and Max. The two contestants, Roscoe and Max, entered the room and waved at the audience. Now, for this week's game, we will be playing the Staring Contest. I'm sure you've all played this. 3 rounds for the finals. Ready, steady, go! Roscoe and Max stared intensely at each other. For the first round, Max won. The second round was Roscoe's. They both ended up with 2 points each. Oh boy, this is intense. Final round. Fight! Roscoe and Max glared intensely at each other. "You're going down!" Roscoe said as he shook his fist. Max was tempted to fight back, but he didn't say anything. The two of them stared at each other more intensely. They tried to squint to keep their eyes fresh. "I'm going to win this. I'm better than you." But as soon as Roscoe started boasting, he blinks. Oh no! A large buzzer noise filled the studio and confetti popped out of everywhere. We have a winner! The audience cheered. So, tell us, Max, what was your game plan? Well, it says in Colossians chapter 3 verse 1, "Therefore, if you have been raised with the Messiah, keep focusing on the things that are above, where the Messiah is seated at the right hand of God." It was very tempting to trash talk Roscoe, but I had to keep my focus on what was important.
If I had let my guard down for 1 second, I might have blinked too. An assistant brought over the grand prize, a large wheelbarrow full of cash. Congratulations, Max! You've won the grand finals of Push That Button! Frank Callan pushed the button one last time as Max disappeared from the studio. Max teleported back to his living room where his sister Macy was waiting for him. You did it, Max! Max smiled at her and said, "Everything was by God's grace. I just kept meditating on God's word and following what the Bible said. In John chapter 15 verse 5 it says, I am the vine and you are the branches. If a person remains in me and I remain in him, he produces much fruit. But without me, he can do nothing. The Bible is the best game plan and Jesus is the best partner. He was with me through it all." The end. Wow kids, ternyata videonya sama dengan yang kita lakukan tadi ya, staring contest. Nah, Miss Sandra mau ajak kita belajar lebih dalam nih mengenai arti video ini. Yuk, kita buka Bible kita dari Kolose 3 ayat 1 dan 2. Yang ada Bible-nya boleh dibuka ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, Miss Sandra akan bacakan buat kita semua. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena kamu telah dibangkitkan ke hidup baru bersama Kristus, arahkan pandanganmu pada realitas surga, di mana Kristus duduk di tempat kehormatan di sebelah kanan Allah. Pikirkan tentang hal-hal surga, bukan hal-hal duniawi. Nah kids, dari ayat ini kita diminta untuk fokus pada hal-hal yang berasal dari atas atau dari surga dan bukan dari dunia. Kalian tahu nggak contohnya seperti apa? Ayo, seperti apa sih contoh hal-hal yang dari surga? Ya, Miss Sandra kasih contoh ya. Misalnya kita memuliakan nama Tuhan, atau kita menjadi berkat buat banyak orang. Kita juga mengerjakan keselamatan. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa, dan banyak contoh lainnya ya. Nanti kalian bisa sebutkan lagi satu persatu dan sharing sama mama papa di rumah. Kayaknya sih sulit ya kids ya, kalau denger aduh berat banget Miss, bisa nggak ya? Mungkin kalian pikir seperti itu. Kita aja kadang cuek sama orang lain. Kadang kita disuruh sharing aja suka nggak obey. Terus gimana bisa nih Miss? Percayalah bahwa Tuhan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan surga. Jadi jangan takut. Kita bisa minta bimbingan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dibangkitkan ke kehidupan yang baru bersama Kristus. Nah, kalian juga tahu nggak kalau ternyata kita ini adalah warga negara surga loh, bukan warga negara bumi. Kalian tahu nggak kenapa? Ya, karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin kalian tanya, terus gimana Miss dengan hal-hal yang perlu kita lakukan di bumi? Nggak perlu dikerjain lagi ya? No, nggak ya. Jadi kita tetap mengerjakan hal-hal yang harus kita lakukan di dunia. Tapi ada yang perlu kita ingat, bahwa fokus kita adalah mengikut Tuhan. Karena kita sebagai warga negara surga. Dan kita harus pastikan bahwa kita sudah terhubung atau terkonek dengan Tuhan. Maka itu, power truth kita adalah my game plan is to connect with God and move forward. Nah, Miss yakin nih, pasti kids di rumah pasti masih inget gerakannya seperti apa. Yuk bareng-bareng Miss Sandra kita ucapkan power truth kita bersama dengan gerakan. Oke, ready? My game plan is to connect with God and move forward. Sekali lagi yuk kids. My game plan is to connect with God and move forward. Dan power verse-nya from John 15 verse 5. I am the vine and you are the branches. If a person remains in me and I remain in him, then he produces much fruit. But without me, he can do nothing. Now, let's get ready to do our power first dance. Let's go!
But without me, he can do nothing. 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 I am the vine, you are the branches. If a person remains in me, and I remain in him, then he produces much fruit. John 15 verse 5. But without me, he can do nothing. But without me, he can do nothing. I am the vine, you are the branches. If a person remains in me, and I remain in him, then he produces much fruit. I am the vine, you are the branches. If a person remains in me, and I remain in him, then he produces much fruit. John 15 verse 5. Yesus bukan hanya warga negara surga, melainkan dia juga adalah Raja surga. Nah, tapi Tuhan itu rela datang ke dunia dan hidup sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita menjadi warga negara surga. Kalau misalnya kita bingung nih, masih suka bertanya-tanya, aduh Miss gimana ya? Aku kan masih suka berbuat dosa, masih suka berbuat salah, masih suka nggak obe, masih suka nakal. Nah, it's okay kids. Kalian berdoa, minta ampun sama Tuhan, dan minta pertolongan supaya kita dimampukan untuk hidup fokus maju ke depan. Tuhan pasti tolong kok. Tuhan kita kan baik dan dahsyat, luar biasa, sama seperti kalian juga kids. Nah, demikianlah cerita hari ini. Yuk kita berdoa. Dear Jesus, thank you for dying on the cross for us and giving us new life. Please help us live as a new creations, keeping our eyes on heavenly things. In Jesus' name we pray. Amen. Hi kids, it's time for art and craft with Miss Sarah. Are you ready? Hari ini kita akan membuat blinking eye. Seperti ini. Bahannya mudah sekali. Kalian hanya perlu selembar kertas lipat, warnanya apa aja, atau origami paper, dan spidol atau marker atau krayon. Kita ikuti bersama instruksi membuatnya. Let's follow together the instruction. Yang pertama, kita membutuhkan kertas lipat. Warnanya bebas, terserah apa aja. Yang penting belakangnya harus berwarna putih. Pertama-tama, kita harus lipat diagonal, secara diagonal. Nah, lalu sisi satunya lagi. Sampai kita mendapatkan X seperti ini. Lalu kita balik
Lalu kita lipat dari ujung sini ke tengah-tengah. Lalu kita lipat sekali lagi ke tengah-tengah sini. Begitu juga dengan ujung yang di atas ke tengah-tengah. Lalu kita lipat sekali lagi sama seperti sebelumnya. Oke, sudah seperti ini. Kita buka semuanya. Jadinya seperti ini. Lalu kita harus melipat bagian ini ke dalam sini, ujung ini ke sini. Sekali lagi. Oke. Yang atas juga kita lipat 2 kali. Nah, sampai di sini kita akan membuat lingkaran untuk matanya. Miss Sarah akan memakai warna hitam, tetapi karena warna mata ada yang coklat, ada yang hijau, kalian juga bisa memakai warna lain. Setelah seperti ini, kita lipat kembali dan kita lipat kembali bagian bawahnya. Jadinya seperti ini. Lalu kita balik. Oke, kita akan melipat ujung sebelah sini ke tengah-tengah. Seperti ini. Kalian bisa minta bantuan papa, mama, atau kakak untuk melipat kertas ini. Nah, sebelah sini juga, di ujung sini ke tengah-tengah. Nah, setelah seperti ini, kita akan melipat ujung ini dengan ujung yang ini. Seperti ini. Kita lipat ya. Ujung ini dengan ujung atas. Oke. Lalu, kita akan lipat juga tengah ini dengan bagian bawah.
Demikian juga untuk sisi di sebelah sini. Ujung atas, ujung tengah atas dengan ujung yang tengah di sini. Oke. Satu lagi ya, yang terakhir. Ujung bawah sini dengan ujung tengah sini. Kalau video ini terlalu cepat, kalian bisa pause dan mengulangnya lagi. Nah, kita ambil ujung-ujungnya, kita temukan seperti ini, lalu kita tekan. Nah, dia akan menjadi pegangan bagian belakangnya, sehingga kita bisa memainkan blinking eyes-nya seperti ini. Tada! Wah, blinking eyes-nya jadi. Wah, great job kids! Walaupun sedikit sulit, kalian bisa membuat blinking eye menggunakan kertas origami ini. See, the eye is blinking. Keren ya! Art and Craft kita hari ini mengingatkan kita untuk tetap memperhatikan hal-hal tentang Tuhan dan bukan pada hal-hal duniawi. The blinking eye reminds us to keep our eyes on things on God, not on earthly things. Oke kids, sampai di sini dulu Art and Craft kita hari ini. See you next week. God bless you. Bye.